Het is de plicht van elk Chinees staatsburger om bij te dragen aan de Chinese droom. Waarin China het machtigste land ter wereld wordt en de glorie van de natie is hersteld. Maar waar droomt de gewone Chinees nou eigenlijk zelf van, terwijl het land zo snel verandert? Ik reis met mijn camera kriskras door China, op zoek naar Chinese dromen. Ik ben aangekomen in Liangshan, een bergketen in het zuidwesten van China en een van de mooiste, maar ook een van de meest afgelegen gebieden van het land. Dit deel van China was altijd heel moeilijk toegankelijk. En pas in de laatste 70 jaar, sinds de oprichting van de Volksrepubliek, zijn er Han-Chinezen naartoe getrokken. Han-Chinezen vormen in China de grootste etnische groep. 9 op de 10 Chinezen zijn Han-Chinees. Maar officieel zijn er wel 56 verschillende etnische minderheden in China. En deze bergen zijn al duizenden jaren het land van een van die etnische groepen, de Yi. 怎么样？他是谁啊？他，习总书记来到大凉山，一家儿女心里暖洋洋，是吧？是啊。他，什么？他是谁？他们你听得懂我说话吗？你听得懂汉语吗？听不到了。听不懂啦? Deze Chinezen hier spreken helemaal geen Chinees. Dat is heel lastig. Hoi, 你好。喂，过来。啊，你会说汉语吗？我发现很多老人在这边不会说汉语的，是不是啊？大多数都不会说。感觉啊，彝族和汉族不太一样。是一样的嘛？是一样的吗？一样的嘛。现在看起来就，人看起来是有点差别的。对，是吧？汉族要比较那个，因为彝族不那个嘛。他们是谁呢？他们是来买车的。哦，来我这个车的。这是你的吗？这个是我的。是你的？你要卖你的车吗？为什么？没生意的嘛。没有生意啊？经济条件不行吗？先把它卖了，不跑了。你要去卖吧？好，加油啊！不要卖太便宜啊！문자 나자가 먼저 뛰어 있으냐? 그거 해줘 뭐. 아니야. 니 누가 주소 뚜었어. 어쩌고. 아니야 사유표 가신다. 실로 저쪽에 마태가네. 저기 뛰어다. 좌지고 미국 니사다. 레벨부터 나한테 봐야지. 뛰듯이估计会不会卖出去啊？
不会吧？价格太低了。价格太低了吗？你觉得会吗？不会。他们给的价格太低了吗？嗯。那你到底为什么要卖呢？没货的嘛，没有拉的。这边经济不好啊。是啊。是吗？那你会做什么呢？以后有什么计划？帮别人开车嘛。帮别人开车，是这样。要不就去打工。要不去打工？大城市里吗？哪里呢？到时候再看嘛。到时候再看。哪里合适就去哪里嘛。哦。但你去打工去的话，你不在家？一年才回一次了。一年才回一次。过年的时候回来了。是吗？那你家人呢？家在下面，在下面。他们不介意你走吗？没办法了嘛，为了生活了。De bijna 10 miljoen Yi in China kennen een bewogen geschiedenis. Lange tijd leefden ze in een slavenmaatschappij. En tijdens de culturele revolutie onder Mao Zedong werden ze net als andere etnische minderheden verketterd. Maar de laatste jaren verandert dit gebied in rap tempo. De huidige Chinese president Xi Jinping voert immers een kruistocht. Zijn ambitie is om armoede in 2020 landelijk uitgeroeid te hebben. Maar wat betekent dit voor de Yi? En wat is de prijs van deze vooruitgang? Lijkt wel de eerste wedstrijd ooit hier. Ik weet niet wat je meemaakt. Je没有水？绿茶。有吗？你彝族还是汉族呢？你汉族。那你汉族人为什么住在彝族村呢？我们这个都是混居的嘛，彝族占多数。混居吗？是吗？你们汉族和彝族在这边。山上那种嘛，他是住到山上，而缺水，好多就卫生条件差嘞。那就是那个问题。还有他好多离学校远啊，这些娃儿没读到书啊，没得文化那种，就肯定跟下面读过书的就不一样噻。不文明啊。有个别个是有点不大文明，这是有的。如果你的儿子或者女儿要和一个彝族人谈恋爱，你会不会介意啊？肯定会介意。习惯不一样，生活习惯不一样，肯定干不拢，是不嘛？他住在下面的好多都要把这些娃儿拿来送来读书了嘛。山上的给学校都严得很的，有些人还没读书，一点文化都没得。你说拿这个弄嘛那些，最恼火就是没得文化。你会说汉语吗？会说汉语吗？会说不懂。
你怎么样？你住在这里吗？是啊是啊，在这里。房子都是新建的吗？是啊是啊，新建的，这是政府给我们修的。那你喜欢新房还是土房啊？还是西房还是感觉有点好，但是我心里想，我就是住在山上，都是住在土房。生活方式现在跟以前怎么比呢？跟以前是好得多了。好得多了。嗯，好得多了。啊。我可不可以看一下新房啊？可以啊，可以啊。你住在哪儿呢？你家在？在这里，在这里。来，请。啊。这个是厨房，那个是卧室。卧室。先看那个厨房嘛。比较大。不大。不大吗？以前住的地方。以前没有，比这个小一点点。啊。比这个小一点点。这个厨房是我们一种风水，就是没有摆那个桌子。所以对你们来说很重要的。是啊，对我们彝族来说的话，就是有一个这个锅和那个坐在下面吃饭，就是这对我们彝族来说，就是这个是我们这个风水是改不了的。啊。以前喝酒以前是牛也挂在一头，人也住在里面，饭也在里面煮的。那不容易啊。但是也是走一步算一步吧。是的。要不要我烧一点火给你们烤啊？没事，烧点土豆给你们吃啊？不用，谢谢啊，不用。你说我们中国话说的那么好啊？没有，也不是很好啊。可以看我可以。另外一个地方吗？谢谢啊。哎。哇，这跟土房完全不一样吧？不一样，住在这个房子里面，就是感觉都是很好，还是舒服的多了。习主席啊？这个是我们中央主席习主席。以前是我对这个汉族，他们就是会，我认为就是他们都是害我们，来害我们这些彝族人嘛是。但是现在时代也是变了，现在我们也是慢慢这个跟着这个时代，就是时代也变了，我们也生活方式也变了，我们人格也要变了。现在就我们很相信这些汉族人对我们是很好的，以前到现在都是一直都是对我们很好的。现在是我们也是这样想的，以前是没有那么想。以前我们那时候就思想也是农活嘛，也没有见过世面，也没有像东厂的路，或者是靠我们自己的这个本色的一个方式，就没有像那么远的路。就以前是那么想的，现在是我们也是改变了很多，但是我们以前想的这个想法是现在的想的话，以前想的这个想法是很不对的，很操的，是吗？这什么？你孩子也在努力的在学汉语吗？是吧？是。中国历史啊。对，这是孩子学吗？是孩子学的。你看得懂吗？我看不懂。你看不懂啊？哎，你在哪儿上学吗？在下面。下面啊？就是我们今年的学这个汉语。我教我孩子们，他们就是今年的把这个学这个汉语，放在我下辈子的那个后代的以后，我后代的孩子什么都是放在他们的学业或者是什么
那个就是不要吓我们，这是。但是现在我们就是已经老了，已经过去了。现在就我们也没有去学什么，也没有什么前途。你几岁啊13岁。13岁啊？喜欢汉语吗？还喜欢英语？我喜欢学英语。这里没教英语。这里没有教英语吗？对。你入迷了。大家把孩子们扔到大脖子上，给他们留下来。给他们的。我听不懂他，我听不懂你的妈妈。给你们做活动。不用，没事，谢谢啊。不用。驱鬼除魔，以丰因素，不断地提升群众素养和健康水平. Daar staat er dus weer zo een, zo'n gigantisch bord met een propagandistische leus erop. En de afgelopen dagen heb ik die enorm veel gezien hier langs de weg. Eigenlijk heb ik nog nergens in China zoveel propaganda gezien als hier. En op dit bord hier staat dat het geloof in geesten verdreven moet worden en vervangen door goede gewoontes, gezonde gewoontes. En dat doet bij mij de vraag reizen. Hoe zit het eigenlijk met de mensen die nog geloven in geesten? Hoe staat het voor hen ervoor? De Yi zijn een animistisch volk. Ze geloven in geesten van mens en dier, maar ook van planten en bergen. In het dagelijks leven spelen rituelen dan ook een belangrijke rol. En die worden uitgevoerd door een daarvoor speciaal aangewezen persoon. Ook wel een bimo genoemd. Hey, 你好. 来啦. 我叫日本. 哦，你好，你好，我叫日干。日干。啊，对。啊，我叫来宝日干。进里面坐。谢谢啊。不谢，不要客气，坐这里。谢谢你们了。谢谢你们了。你好。他叫来宝一级。来宝一级。来宝一级。对，是我的父亲。是你父亲？对，一点点。这是什么东西啊？这是笔墨，这个笔墨的书。觉得。那笔墨书里面有写的是什么呢？这个是来健康的，健康方面的。看不懂英语。这个是笔墨。哇。好不对了。拿武器了。你妈不舒服吗？对，他腰不舒服，肩膀都不舒服，所以就是给他做个迷信。所以风湿关节有。对，所以就是风湿关节就是，汉族做这个，治这个病的话，那难治了。
以解释一下吗？在你们彝族的文化里，闭目到底是做什么的？闭目啊，对，彝族文化里面闭目就是保自己，保自己的保佑，健康，就是这点，也不是做这个坏事的，我们相信我们彝族少数民族就是历史上就有这个迷信，以前没有这个医院医师，那时候我们就开始有这个迷信，是吧？所以一代传一代，一代传一代，一代传一代啊，就继承下来，继承下来，已经很久几千年前，几千年前已经有了，对，是吧？6000多年前我们就有这个闭目文化，所以一代传一代，一代传一代，就是传到我。但是你不怕他们会把这个闭目文化不让往下去吗？比如说驱鬼，只能相信政府，政府是没有鬼，那我们就没有鬼，那我们就该做的我们就做，不能做的我们就不做，就是这样的啊，对，不能做，但还不是随便都可以现在是随便的驱鬼是没有鬼的不能有鬼，真的，这个是没有鬼，是没有鬼没有鬼不，本来就是没鬼。但是不让你们做的话，你肯定心里当然不安吧？不是没有政府的话，没有共产党，也没有我们新中国，没有我们新中国也是没有我，所以就是必须听这个政府的。他还记不记得毛主席还活着的时候，他可以做？不能，那时候毛主席还活着的时候就不能做这个迷信，所以我们这个书都不能有，是吗？藏在山底下。所以毛主席过世了之后，那改革开放了之后，我们就完出来，所以。Ook al zegt de Bimo dat geesten niet meer mogen bestaan, heb ik toch sterk de indruk dat ik net een ritueel heb gezien waarbij kwade geesten werden verdreven. De jonge Bimo nodigt me uit om de volgende ochtend een ander ritueel bij te wonen. In zijn nieuwe huis in het dorp verderop.哪一包Bimo住哪呢？哪一包？那包，这里。啊，谢谢啊。来报，哎，我来了。你好。哎，我来了。你怎么样？可以，很好，坐。谢谢啊。不谢。
你家挺好的。好啥？一点都不好。他是我侄子，啊，我是他叔叔。你是他叔叔啊？哎，啊，安克。好，在普格这一带，我是我们这个家族里面的一个会长。啊，是吧？在普格县，就是我们南保家里族长。很高兴见到你啊！谢谢。哎，谢谢啊。切死。哎。谢谢啊。不客气。哎。在我们中国有几大习俗，中国有分很多种族嘛，你知道吧？在我们中国是56个，51，56吧，56，但是真正的算下来，我们只有51。为什么？哈拉、干妈啊、妮妮啊、婶婶啊。尼姑，这个文族，四川的，哎，对。为什么没有后代？这个是你说是被汉化了吗？没有，汉化就没有，但是。他真的没有遗传，没有遗传。哦，我们就是少数民族有一点最不好的是，像这种嘛，今天晚上做这种。新主席是吧？你对他有什么印象吗？有。他最起码一点的话，来到我们凉山这个地方了，还去了昭九县，跟人家最贫困的人已经握过手了，这一点我印象很深。是吧？印象人要懂得知恩嘛，报恩嘛，对不对？这一点我就，我一洗米了，真的，明白了吧？这个东西很敏感吗？是有点敏感，因为关系到国与国之间的事了，肯定就很敏感，是吧？以前的话，你知道吧？我家这种家族土司地主富农，我们连工作的机会都没有的。在我们有个毛泽东嘛，毛泽东听说了嘛？啊，是的。所以嘛，毛泽东把我父亲斗争，天天拉起去斗争，是不是？斗死了，对不对？真的。我3岁就没有爸爸了，你说？真的。哦，你说我还可以？真的。对，喜欢毛泽东吗？我肯定不喜欢。我错了，我真的我说错话了。这个话俺们不讲。认识你我很高兴，我也是。点个赞。芝麻不加个芝麻可以的就这个酱，就啊记得这哈，你说这一边就啊这种酱，就记得这个嘛，俺那是个是哦，你是小，你是这哈啊这边安尼吧，那边安尼吧呀，边你是哦，你是这哈就呀好，是的就呀好，咱咱好呀，那唱这都我这不是。好吧。打嗨了嘛，习近平主席，我全部扫出去啊，是吧？这个意思，明白了吧？好了，Wat een dag. Een Bimo die een dode haan kan laten kraaien en zijn getraumatiseerde oom die kritiek levert op Mao. Ik schrik van de openheid van de oom van de Bimo. Want in het huidige China durft men maar zelden te spreken over de littekens die de culturele revolutie heeft nagelaten en hoe de vrijheid van etnische minderheden door het communistisch leiderschap wordt ingeperkt.
ga nog een keer terug naar het dorp hoog in de bergen. Om de man in zijn nieuwe huis op te zoeken en met zijn zoontje mee te lopen naar het dorpsschooltje. 来来，你好。啊，早。怎么样？哦。学校远吗？远不远？不远。不远。我们走了啊。好，你们辛苦了。啊，哎。你走得很快呀。很快。你怕晚点吗？怕晚点。哦。你老师严吗？不严。你做错的话，他不严吗？做错了他会严。会做什么呢？我们做错的事，他都会打我们的，骂我们。会打你们啊？会骂你们吗？会。哦。然后呢？就这些。就这些。哦。不疼吗？啊？不疼。哦。那你以后会想做什么呢？你有什么梦想呢？长大后。我要当特种兵。啊？是吗？是。为什么？特种兵是他厉害。厉害是吧？是。啊？这种兵他会做一些什么呢？可以做坏人。啊？他是谁？他是你老师吗？不是，管理员。哦，管理员。他管理员吗？对。哦，他骂了你吗？骂。他说了什么？带我们去上面那个医院去。啊？他说什么呢？走，我们去上面。我们得去上面去吗？对。哎呦，我的嘞！我想。Het is niet zo makkelijk om jullie de school te bezoeken, geloof ik, in dit gebied. 什么问题呢？哦。Nou, de deur is nu goed op slot gedaan. Jouw zoontje是吧？是。哦，我跟你一起走吧。Misschien moeten we eerst even naar het regeringsgebouw hier. 现在要等吗？为什么要等？不知道，因为沙子说还不能进去。我们还不能进去。对。我们是不能进去拍吗？是。他们要收拾一下是吧？是。打扫。对。是这样吗？是。哦。那没问题。听起来他们都很努力。对。你紧张吗？紧张。你怕什么呢？我怕校长。啊？你怕校长？对。哦。为什么？因为我带了你们在这里。啊？会有麻烦。有麻烦吗？对。应该不会吧？妈。哦。你们在这儿等我去上学啊？哦，是吗？在这儿等着。我不可以跟你一起走吗？啊，你小时候拉上这个几多个包包？我操的！
Als je kwaad laat, doe me lachen na. Hij is heel zenuwachtig. Hij is bang dat hij problemen krijgt met het schoolhoofd, omdat wij daar ook zijn.你是校长是吧？哦，你是本地人吗？是。你彝族吗？彝族。哦。Ik heb hem weer gevonden.我可以进去吗？可以的。啊。来啦。你们这个班不是前面最好的，后面最不好的学生吗？不是。不是啊。最后那个小伙子他是好学生吗？最后那个。对啊。相对还好一点。相对还好一点吧。他调皮吗？这个肯定有点，会有一点点。名字写上。您在做题的时候，一定要认认真真的去读题，先读懂题目的意思，然后再去做。然后再一个就是写字的时候，一定要把字写端正。好，自己去做，不要看别人的，坐下你写。头抬得高一点，以后眼睛看不见了。那你是汉族是吧？啊，对，我是汉族。那你第一次来这边的话，有什么感觉呢？我当时第一次来的时候，这个学校当时是那种很破旧，然后里面坐在教室里面上课啦，外面下大雨，里面下小雨，然后当时来的第一感觉是很想打着背包就走，但是没走。是吧？当时那学校真的很破旧，后来就慢慢就适应了吧。然后后来这个学校在2015年的时候也就重新翻修了一下。你觉得呢？教少数民族汉语也是一种把他们同化的方式吗？对。然后他们通过学习汉语了解更多的知识，可以改变他们的一些，比如说卫生习惯。他们在农村的话，他们那种在我们这边，我们这山上这个气候比较寒冷，他们家里面卫生习惯可能相对比较差。然后通过学习，通过了解更多的知识，那他们可能自身会有改变，然后呢，慢慢的就带动更多人来改变这个。很多人他们都是到了，比如说10多岁、13、14岁，然后就开始出去打工。然后现在的话，这么早？然后现在的话，他们通过这个学习嘛，不断的学习新知，然后呢，我觉得可以帮他们开辟另外一条那种致富之路嘛。比如说，现在很多这种艺术的家长都还比较注重这个孩子的教育。我觉得这对于他们来说是一个挺不错的。你觉得呢？他们这边的彝族，他们为了他们的发展，会不会怎么说？他们的文化会不会消失呢？文化这个我觉得应该不会吧。应该，就他们在学习汉语的同时，应该不会忘了他们自己本民族的文化。应该不会。不会。当然，至少说他们近几代近2、3代可能不会忘了他们的那个彝族文化。当然，你说随着社会的发展，再过几代，这个就不好说。不好说。对。不知道。这个就不知道了。好，这。总结一下下中的一些存在问题和卫生，自己的个人卫生都搞得是比较好，比下一周有进步。
特别是那个女生寝室做得很好，但是男生的寝室哈，这个被子没有叠好，睡觉前把自己的手、脚、脸、痒都怎样洗干净，是不是？因为现在夏天来了，那个你们寝室进去的时候有一大股味道，所以把个人卫生搞好。我希望这周改善，听到没有？听到了。走。好好学习，天天向上，是吧？哎。Nou, op het volkslied mag nog wel even geoefend worden. Het ziet er misschien onschuldig uit, maar wat ik in dit gebied heb gezien, zet me toch aan het denken. De Yi hebben het nu economisch beter dan ooit. En door het onderwijs krijgen de kinderen van Liangshan voor het eerst aansluiting met China en de wereld. Maar de prijs van deze vooruitgang is dat hun eeuwenoude cultuur, taal en identiteit verloren dreigen te gaan. En deze mistige bergen hun magie verliezen. En dat is onomkeerbaar. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.